Okay. We continue number 4. Okay, can you read? Okay, I will read it for you. At what time do you usually leave your home? Where do you go and what do you do? You can answer now. Okay. How to answer? You read the question. Ini mulai dari you-nya ini diganti ya. Jadi I usually leave. I usually leave my home. I usually leave my home at 7. Ini ceritanya pas mau berangkat kerja gitu. Ya, jam berapa nih kamu berangkat kerja biasanya? Okay. I usually leave my home at 7 a.m. And I go to office for work. I go to office. Go to the office ya. Go to the office. Ya, I go go to the office. To work. Ya, to work. Okay. Number 4 ya. Nomor 5. What do you do ini maksudnya dia bertanya profesi kamu apa? What is your profession itu sama kayak what do you do? I go to the office and I am apa? And I am. Jadi contoh aja ya Kak ya. And I am F&B service. Yeah, food and beverage. Yeah, food and beverage service in hotel. Service in hotel. Yeah. Okay, number 5. Wait. Do you exercise regularly? What kind of exercise do you do and when do you do it? Kamu nih olahraga atau latihan nggak? Maksudnya latihan di sini olahraga ya? Latihan setiap hari atau rutin latihannya nggak? Olahraga Enggak. What kind of exercise artinya apa? Olahraga apa yang biasanya dilakukan? Ya, olahraga apa nih yang biasanya kamu lakukan? Jenisnya apa? Run. Jadi how to answer this? I exercise. Jadi kalau pertanyaannya do you, ya, kayak misalnya pertanyaannya do you, jadi jawabannya tuh 2 ya, kemungkinan atau possibility-nya 2 ya. Kalau nggak yes I do, no I don't. Nah, kalau misalnya no, yes I do, baru dilanjutkan sambungan kalimatnya. Yes I do exercise regularly. No I don't exercise regularly. Ya. Oke. Baru dijelaskan. Berarti kalau yes I do exercise regularly. Exercise regularly. Nah, apa? Regularly. Regularly ya. Yes. Tetap ya Kak. Regularly ya. Aku latihan secara rutin gitu ya. I run apa? Aku kan berapa tadi? Lari ya? Lari pagi. Jogging ya Kak ya. Jog ya. Jog. Dia kan pakai verb 1. I jog. Wait. I jog. Tiap hari apa misalnya? Every morning. Every morning. Yeah. Number berapa tadi kita? Oke. And when do you do it? Ya, benar ya. Jadi ini udah menjawab semuanya ya. Jadi kalau kamu jawab ini kan kan pertanyaannya apakah kamu latihan rutin gitu ya. Nih ya, aku latihannya secara rutin latihan apa yang kamu lakukan? I jog. Dan kapan dilakukannya? Every morning. Jadi ini sudah menjawab semuanya ya. Oke. Nah, selanjutnya, how long does it take you to get ready in the morning? What do you need to do?
Ini get ready itu maksudnya Artinya apa nih? gimana ya? Ya, jadi Get ready. berapa lama nih kamu siap-siap di pagi hari sampai Oh, akhirnya kamu pergi kerja? Siap-siap untuk pergi kerja, berangkat bekerja. oke Kak. Cara bilangnya ya. Mm. It langsung ke it take Ya, it takes pakai S ya, it. karena it. Oke. It takes around 1 hour. 1 hour. One hour ya, karena kan satu. Jadi nggak pakai S. Jadi yang kalau pakai S itu yang lebih dari satu kayak dua, misalnya dua, baru pakai S belakangnya. Artinya lebih dari satu atau jamak. Ya. Oke. Jadi 1 hour, I need atau it takes around 1 hour. Ya. It takes around 1 hour. Ya, apa tuh? Get ready. Tinggal dilanjutin lagi. To get To ready. get ready in the morning. What do you need to do? Apa nih yang harus kamu persiapkan? Lagi yang dipersiapkan. Yang itu dipersiapkan. Mandi. Jadi how to Prepare. answer that? Gimana cara kamu menjawabnya? What do you need to do? Jadi what sama do-nya nggak usah diikutin. Jadi tinggal mulai dari you. You itu diganti sama I kan? Kan I dia need. bertanya, apa yang perlu kamu lakukan? Jadi kan I need aku sekarangnya membahasakan diri kamu. Jadi to do. ya I need To do. to do what? Melakukan apa? Oh ya, exercise. Jog. Yang tadi bisa ya Kak? Apa? I need to do. Oh, jog. Bukan, ini maksudnya kamu perlu mempersiapkan apa aja tuh di pagi hari sebelum berangkat ke kantor. Misalnya kamu harus mandi, kamu harus apa lagi? Mempersiapkan baju, mempersiapkan makanan, makan siang mungkin atau mempersiapkan sarapan gitu. Berarti I need to do prepare. I need My- to prepare. I need to prepare. Mm-mm. I need to prepare my breakfast. I need to. Yang pertama mulai deh. Jadi bangun tidur langsung siapin sarapan. Oh, mandi dulu. Oh, mandi dulu. Jadi I need to take mm-mm. like a bath Mm-mm. and prepare my breakfast. Prepare my breakfast. Is that it or anything else? Just it. Just that. Just that. In the morning ya. Iya Kak. Oh, okay. Okay, continue. Next one. When do you take a shower or bath? Kapan nih kamu kira-kira mandinya? Jadi kalau kapan itu menjelaskan tentang waktu ya. Kapan? Jamnya bisa mulai apa? In the morning itu kan apa ya? Abstrak gitu ya. Kalau in the morning mulai dari jam 6, jam 5 pagi sampai jam 12 itu kan masih in the morning. Jadi bisa dijelaskan dengan jam. Oke. Berarti langsung ke jam duluan bisa kan Kak ya? Jadi when do-nya dihilangkan, mulai dari you diganti I, kemudian apa? I take a bath. I take a bath at 6:15 a.m. in the morning. In the morning. Okay. How long do you spend in the bathroom? It takes. I spend aja ya, nggak bukan it. Oh, ya. Kan pertanyaannya how long do you spend? Jadi I spend in the bathroom around 15 minutes. In the bathroom around 15 minutes. Ya. Excellent. Selanjutnya number 8. At what time do you eat lunch? I eat lunch at
12 itu udah Ya, udah bisa. I eat lunch at 12 p.m. Where do you eat lunch? And what do you usually eat? I eat my I eat. lunch. Lunchnya apa nih? I eat my lunch. Kan tempatnya dulu ya kan ya Kak? Atau gimana? Ya, where do you? Jadi, I eat my lunch at I eat my lunch at Ayam Geprek restaurant. at apa? Sorry. At Ayam Geprek restaurant. At? Ayam Geprek restaurant atau Oh, gimana? Ayam Geprek. Geprek Restaurant. restaurant. And what do you usually eat? And I eat I bilang ayam geprek bahasa Inggris siapa ya Kak? Ya, ayam geprek kan itu nama makanan ya. Sama. Iya. Gak apa-apa ya Kak ya? Gak apa-apa. Berarti kalau dia aslinya memang nama Indonesia nggak usah perlu di Inggris-Inggrisin gitu ya Kak? Ya, kalau nama ya. Nama makanan. Kalau nama makanan, kalau geprek kan nggak bisa ya di bahasa Inggrisin. Itu kan udah nama menu makanan. Ya. Kayak gitu. Jadi at ayam geprek restorannya. Ya. Kecuali kalau misalnya kayak di buku menu gitu ya, mau menjelaskan ini makanannya terbuat dari apa, itu baru ya dijelaskan. Karena kan lebih apa ya, bahasanya tuh lebih internasional, jadi lebih dimengerti sama orang-orang banyak gitu ya. Apalagi kalau misalnya restoran internasional gitu ya. Iya Kak. Ayam geprek ini menunya apa, terbuat dari apa, kondimennya apa gitu kan. Lanjut, and I eat ayam geprek ya. And I eat ayam geprek for my lunch. Gitu ya Kak? Ya. For my lunch. Oke. Ya, selanjutnya. Is there anything about your daily routine that you would like to change? How? Kira-kira artinya apa nih? Sabar. Nomor berapa? 9. Is there anything about you? Apakah ada aktivitas lain yang ingin kamu ganti? Ya, apakah ada aktivitas, maksudnya keseharian rutin kamu yang ingin kamu rubah? Apakah ada keseharian rutin yang kamu mau rubah dari keseharian yang biasa kamu lakukan? I think I don't. Ada? Is there anything about your daily routine that you would like to change? Nothing. Nothing. So, how to answer this? Apa ya bilangnya? There isn't. Jadi kan pertanyaannya is there. Ya. Kalau misalnya kalau pertanyaannya diganti ini kan mulainya dari to be kan ya. To be itu kan is apa? Is MR kan? Iya. Ya, jadi kalau misalnya diganti kayak are you gitu kan bla bla bla. Jadi jawabannya kalau enggak There is. Jadi jawabannya kalau ada there is, kalau tidak ada maka there isn't. Jadi tinggal dilanjutkan kalimat selanjutnya. There isn't. Berarti there is not gitu ya Kak? Ya kalau tidak ada there is not. Ya kalau disingkat is not itu bisa disingkat ya menjadi isn't. Ya. Tapi kalau kamu susah ngomongnya bisa pakai is not aja. Okay, there isn't. Ya. Berarti there isn't tinggal dibaca aja dari ini, dari soalnya tinggal dibaca aja. There isn't anything. There isn't anything. Anything about my daily routine that I would like to change. Ya, to change. Ya. Daily routine. Ya, sama kayak kita bilang rutin ya, tapi
lebih dimonyongin dikit gitu ya mulutnya. Routine. Root, Ya, root. ya. Oke, selanjutnya. Which job Which do you think has a great daily routine? Tahu nggak nih kira-kira artinya apa? Which job do you think has a great daily routine? Pekerjaan mana yang kamu pikirkan, yang kamu pikir memiliki Mm-mm. keseharian yang bagus? Ya, pekerjaan apa ya yang menurut kamu memiliki kegiatan rutin ya keseharian rutinitasnya itu yang bagus. Hmm. Berarti langsung I think. Ya, boleh pakai I think, boleh in my opinion juga boleh. Oke, yang baru aja Kak. In my opinion. Mm-mm. In my opinion, Mm-mm. I think, nggak usah pakai I think lagi ya Kak ya? Nggak usah kalau pakai in my opinion, jadi dia mengganti I think ya. Jadi in my In, opinion itu pengganti atau kata lainnya untuk I think. In my berarti langsung opinion apa? in my opinion, langsung ke have ya Kak? Nggak usah langsung aja sebutin pekerjaannya. Pekerjaan apa yang bagus menurut kamu? Jog Ya, in the jobnya morning. pekerja. Hah? Berarti aku jawabnya in Pekerjaan my apa? opinion. Profesi. Ya, tentang Oh, profession. Ya, profesi. Profesi apa yang oh, menurut kamu bagus? Ya, yang memiliki daily routine yang atau keseharian. Keseharian keseharian daily ya, rutin, keseharian yang memiliki keseharian yang bagus gitu. membaca Apa? buku. Membaca buku. Membaca buku apakah profesi? I know sih. Profesi Bukan. apa ya? Mungkin penulis menurut kamu gimana? Penulis, writer atau outdoor? Fighter. Ya, writer atau outdoor, penulis buku, pengarang novel gitu menurut kamu bagaimana? Oh, Do you bisa? think that profession has a great daily routine? Ya, I think ya. Because you have to give your opinion. Because di sini kan kamu pakai in my opinion. Jadi in my Because opinion, a writer langsung in my aja bisa opinion, tinggal dibaca dari has, writer, has writer. bukan. In my opinion kan profesinya ya. A writer. A writer Oh, has. Langsung dibaca lanjut. Has apa? in my wait Kak. In my opinion, Hmm? Number 10. in my opinion, a writer has a great daily routine Hmm. Because because apa ya bilangnya? apa? Melatih otak Melatih apa ya apa? pasti Kak? Melatih apa? Melatih Train pikir, apa? melatih pikiran untuk menciptakan Because it's good because it's good for to train. Jadi kalau pakai kata kerja harus pakai to ya tadi. Kemarin udah aku info ya. Kalau ya pakai ya kata sifat atau kata benda baru pakai for. For yang lain. Jadi kalau to train apa pakai train kan melatih. To to because train it's good to train because it's good to train untuk melatih apa brain melatih kan otak otak apa? brain Brain. My but brain. to train my brain Melatih otak apa? Untuk melatih otak untuk berpikir to think, berpikir aja. to think, Berpikir apa? inovasi baru To think about innovation. to think about
new innovation gitu kan. To think about innovation. Itu ya. In my opinion, a writer has a great daily routine because it's good to train my brain. What do these people do each day? Apa nih artinya? What do these people do each day? What do these people do each day? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan orang ini? Apa ya? Bingung Kak. Apa yang mereka lakukan nih setiap hari? What do these people do each day? Misalnya tadi kan kamu menjawab tentang outdoor atau writer ya. Writer itu ngapain sih mereka kerjaannya setiap hari? Menulis. Jadi gimana? How to answer this? These people. These Ya. people. These people. These people do writers. Do apa? These people writes every day. Oh, langsung gitu ya. Atau each day boleh. Each day itu setiap hari juga ya, Kak? Ya, sama. Kalau each day, kalau apa ya? Kalau every day kan setiap hari. Kalau each day itu masing-masing hari. Ya, masing-masing. Kalau each itu kan masing-masing. Ya. Jadi these people write ya. Karena these people kan jamak. Ya. Jadi kalau people itu lebih dari satu ya. People. Ini Pakai jamak. S. Enggak. People Nggak aja perlu. ini artinya udah jamak. Tapi kalau yang tunggalnya itu person. Itu cuma satu. Tapi kalau people ini artinya lebih dari satu. Makanya dia di sini pakainya this ya. Di sini artinya apa? Untuk digunakan untuk jamak orang yang lebih dari satu. Untuk jamak ya. Kalau those, Kak? Those. Those itu artinya jauh dan apa? Bendanya jauh. Ya, benda yang dibicarakan itu jauh. Ya. Bendanya jauh dan apa? Jamak atau plural nih kira-kira untuk those? Untuk those itu jamak ya? Kan tadi this yang jamak. Plural. Jadi those apa? Plural apa jamak? Plural apa jamak? Jamak sama plural sama kan? Ayo. Jadi ini termasuk demonstrative determiner ya. Demonstrative determiner. Ya kalau tadi itu kita udah ya. Jadi kalau this itu ya digunakan untuk dia ini ya. Kalau kita kan tahu ya. Kalau kita tahu ya ada this dan that. Ya. Kalau this ini kan untuk yang bendanya tuh cuma satu. Cuma satu dan dekat. Ya. Kalau that, bendanya cuma satu, bendanya satu, dan jauh. Ya kan? That. Ya, that. Jauh dan cuma satu. Kalau this, ini bendanya jauh dan apa? Lebih dari satu. Dan lebih dari satu. Ya, dan lebih dari satu. Nah, kalau those, artinya kebalikannya dari this. Bendanya dekat, ya objeknya ya. Bendanya dekat dan hanya satu. Oh. Ya. Bendanya dekat dan jamak. Sorry, plural ya. Yang this juga jamak. Ya. Tapi bendanya jauh. Bedanya cuma bendanya, jauh dan dekat. Jadi kalau yang this dan that itu kan kalau untuk bendanya dekat. Ya.
Jadi itu bedanya ya. Oke, Kak. Oke, lanjut ke nomor berapa tadi? Kita sampai di nomor berapa? 11. 11. Do you 11. need to set any alarms or reminders for your daily routine? Do you need that? Do Yes, you need alarm? Yeah. yes I do. Yes, I do. Need. Langsung dibaca aja. Yes, I do. Yes, I need to set any alarms or reminders for me. Bentar. Yes, I do. Yes, I do need to set Any alarm. need to set alarm or Mm-mm. Nggak, pilih reminder. salah satu. You have to choose one. Oh, oke. Ya, mau pakai reminders atau alarm? Alarm. Alarm? Alarm. Alarm. Jadi, yes, I do need to set an alarm. Ya, jadi di sini kita pakai an ya, artikel. Karena depannya itu kata bendanya kan alarm, pakai huruf vokal. Alarms. An alarms. Lanjut. Wait. Alarms to remind. Bisa, Kak? Bisa. To remind. To remind me to wake up. To remind me to wake up. To wake up in the morning. Oh, tapi kan ini pertanyaannya tentang ini ya. About your daily routine. Jadi enggak hanya tentang, kalau daily routine kan enggak hanya tentang bangun pagi kan. Ya. It's not about wake apa? It's not only about wake up. Ya. Untuk hal-hal yang sifatnya rutin dikerjakan setiap hari. Misalnya pekerjaan, menyapu gitu-gitu ya. Pekerjaan rumah kan juga termasuk daily routine. Jadi to remind me to remind me for anything. For my, tinggal dibaca aja dari soalnya. For my daily routine. Yes, I do need to set an alarm to remind me, yeah, for my daily routine. Okay, that's good. Number 12. How many times do you check the time each day? Berapa? Apa? Artinya apa nih kira-kira? How many times do you check the time? What do you check time? Maksudnya apa ya? Ayo, apa kira-kira? Berapa kali kamu cek waktu setiap hari? Ya, berapa kali nih kamu ngecek waktu setiap hari? Maksudnya kayak lihat ini udah jam berapa, lihat ini udah jam berapa gitu, Kak? Ya, jadi setiap kali kamu ngelihat jam, apa kamu ngecek jam itu setiap berapa kali sih dalam satu hari itu kamu selalu mengecek jam? Oke, Kak. How many times? Langsung aja dijawab, kalau kan dia jawabnya how many times, jadi nggak usah ngeliat sih. Nggak usah lihat. I check the time. Apa ya? I check the time. Coba bahasa Indonesianya dulu, kalau nggak tahu nih. Saya mengecek waktu dalam setiap hari ya, Kak ya? Saya mengecek waktu setiap hari. Berapa hari sekali? Maksudnya dalam sehari itu berapa kali sih kamu ngecek waktu, mengecek jam? 5 kali. Jadi I check the time. I check ini aja ya. I check 5 times each day. Oh, oke, langsung ya. Iya, langsung aja. I check 5 times each day. Why do you check the time? Artinya apa kira-kira?
Kenapa kamu ngecek waktunya? Ya, kenapa kamu selalu mengecek waktu? Mengecek waktu untuk apa ya namanya? Untuk agar bisa dapat menyelesaikan, bisa ya Kak? Bisa. Jadi gimana cara menjawabnya? How do you answer the question? Agar agar apa ya? Jadi Ah, y sama do-nya dihapus, dihilangkan gitu ya. Nah, you-nya tinggal diganti I. Nah, I langsung diikuti apa? I check the time mm, karena apa? because Mm, because finish bisa to finish gitu Kak. To finish Aku mengecek jam karena apa? aku mengecek jam untuk apa tadi kalimatnya? Untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. To finish. Yang menyelesaikan apa? To finish Finish the my work. work. The work To ya. finish The work. Tepat waktu apa? on time. Ya, on time. Ya. I check the time Selanjutnya. on time. What is something that you always do every day? Okay. What is something that is something that I always do every day is singing. Something that yang isnya nggak usah kan itu cuma itu kalimat pertanyaannya. Something that I I always do every day is sing. Yeah. And what is something you never do? And apa ya? Kalau what is something I never do is menari. Menari. Ya, dance ya, dance. Jadi something that I never do is dance. You never dance. Pernah tapi untuk easy answer. Easy dancing ya. Like voluntary ya. Voluntary in the church maybe you dance? No. No. Okay, next. Sebentar, lanjut ya number. What number are we? 14. 14. Oh, 14? Oh, yeah. In what ways are your weekend different from your normal weekdays? Ya, kira-kira tahu nggak nih artinya apa? In what ways are weekends different from your normal weekdays? Apa yang berbeda dari hari weekend, contohnya holiday ya Kak ya? Dalam hal apa? Ya, kegiatan kamu di akhir pekan berbeda dengan kegiatan atau aktivitas kamu di hari kerja. Weekends. Apakah sama atau berbeda? Berbeda, sedikit berbeda. Bit Sedikit, different. a little different. Kalau bit bisa nggak Kak? Bit Ya, different. boleh. A bit different boleh. Bit Terus different. gimana? How to answer this? Aku coba bahasa Inggrisku ya Kak. Mm. Itu are your weekends different? In my normal weekdays,
I cannot spend I can spend my time to hang out with my friends. I can't spend my time to hang out, yeah, with To my hang friends. And then, and weekends yeah, and weekend. I can spend my times. I can spend my times to hang out or chill with my friends. To hang out or chill with With my. my friend. Is it correct, Miss? Oke, we'll correct this ya. Kita cek ya, apa kalimatnya ada yang salah. In my normal weekdays, I can't. Ya, cara membacanya itu I can't. Pakai A gitu ya. Kalau can itu kan lebih ke E soundnya. Tapi kalau can't itu lebih ke A. Terus ada T-nya itu ya, dibaca juga. Jadi kalau memang agak susah, kesulitan membacanya, bisa langsung aja dibaca I cannot. I cannot. I can't. Kalau misalnya susah ya menyambungkan kalimatnya. I cannot spend my time to hang out with my friends. Ya, while jadi nggak usah pakai n. While in the weekend. While in the weekend. While in the weekend, I can spend my time to hang out with them. Okay, with them. Atau bisa pakai chill. Jadi kalau misalnya ada hangout, di depannya kan udah pakai hangout. Jadi nggak usah lagi diulang. To chill with them. Jadi diganti. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu umumnya ya native speaker itu nggak mau ya diulang-ulang. Banyak kata-kata yang diulang-ulang gitu nggak. Tidak. Kayak boros kalimat. Ya, begitu ya. Pengulangan kata ya. Jadi banyak. Jadi kadang-kadang kayak misalnya di depannya kan pakai nama orang. David atau siapalah ya. David sedang mandi misalnya atau sedang berenang gitu ya. He's swimming. Swimming in the pool. Gitu kan. Dia misalnya dia sambil makan gitu ya. Dia sambil makan di kolam renang. Nggak disebutin lagi Davidnya. Jadi David itu namanya hanya di depan aja. Yang selanjutnya di situ pakai kata pengganti untuk David yaitu he. Ya. He misalnya he eat when he is swimming. When he is swimming. David is swimming in the pool. He eat when he is swimming. Gitu ya. Jadi nggak banyak yang nggak diulang. Oke, selanjutnya. Do you have a grocery shopping routine? Ya. Do you know what the grocery means? Belanja bahan makanan? Ya. Punya daftarnya nggak? Oh, I Ya, don't have. Grocery shopping routine. Ada nggak misalnya waktu-waktunya tertentu untuk berbelanja? No, I don't have. Yes, no, I don't have. I don't have. Don't have what? I don't have a grocery shopping routine. Ya, shopping routine. Oke, jadi yang pertanyaan selanjutnya nggak bisa dijawab ya. When and where do you do it? Karena jawabannya tadi adalah no. Oke. Yes. Selanjutnya, ya. How do your parents' daily routine different from yours? How? Ya. Tahu kan artinya? Mbak, ini apa keseharian yang berbeda dari antara orang tua dengan saya ya, Kak? Ya, jadi how itu bertanya tentang bagaimana.
Ya, bagaimana keseharian orang tuamu berbeda dengan dirimu? Beda nggak atau sama keseharian orang tuamu dengan kamu? Oh, almost same. Almost same. So your parents is work like you? Just only my father. Sorry? Just only my father work Oh, okay. Okay. and my home. So how do you answer this? Gimana How cara to answer? menjawabnya? Ya, gimana cara menjawabnya? How to answer this? My parents. My parents. My parents. Oh, bilangnya hampir sama dengan kegiatan saya gitu, bisa nggak ya? Ya, tinggal dibaca aja tuh dari soalnya. My parents. My parents' daily routines Hmm. almost same like me. From me. Atau from mine. Kan ditanyanya from yours. Jadi diganti from mine. My parents' From my- daily routine almost same. Ya, from mine. Milikku. Ya, yours kan adalah kata ganti kepemilikan ya. Which would you prefer? Kamu lebih suka yang mana? Lebih suka keseharian orang tuamu atau lebih suka kesehariannya kamu? Keseharian orang tua saya. Of course ya. Jadi gimana how to answer this? I prefer. I would prefer. Yeah, I would prefer For my parents. My parents or yours? Kamu lebih pilih yang mana? Kamu lebih suka keseharian siapa? Keseharian orang tua saya. Oh, kamu lebih suka keseharian orang tua kamu dibandingin keseharian kamu? Iya. Oke, jadi I would prefer my parents. I would prefer my parents. My parents what? My parents' daily routine. Yes. I would prefer my parents' daily routine. Yes. Why do you prefer your parents' daily routine? What is different from yours? Apa yang berbeda? Kenapa kamu pilih keseharian atau aktivitas rutinnya orang tua kamu daripada kamu? Apa yang berbeda dengan kamu? Because my parents just work. While kayak B atau A ya, Kak? While I always. Coba diulang lagi kalimatnya. Because my parents just need to work. Just need to work. And then? And then while me I bisa pakai I lagi ya? Coba dirangkai dulu. While me always work and go to university. Go to university. Oke, kita cek ya di sini. Because my parent only need to work. Oh, apa? Is a worker gitu ya. Is a worker. Ya. Jadi need to work-nya diganti. Kemudian while me. Ya, me ini nggak bisa digunakan di sini karena kan me ini digunakan selalu untuk sebagai sebagai objek. Jadi ketika sebagai objek itu berada di belakang baru bisa pakai me. Tapi kalau misalnya dia di depan itu harus pakai I. Ya. Ya, jadi while I bisa ya. While I have to have to
harus sih artinya. Have to work and go to the university. And go to the university. Yes. Okay. What is the Kak, last thing? Ya. Kalau kan kalau pergi ke tempat itu butuh pakai di. I go to the university. Berarti ke school juga I go to school atau I go to the school? I go to the school. Ya mostly memang kalau tempat ya pakainya the. Tapi kita di sini udah tahu ya dalam kalimat ini kita harus sudah tahu misalnya kita pergi sekolah, kita udah tahu kan kita mau pergi ke sekolah yang mana. Ya. I go to the school, I go to the university. Where do you go? Kecuali kalau kalimatnya gini. Ada kalimat pertanyaan. Where do you go to school? Ini kan nggak pakai itu. Kamu pergi sekolahnya kemana? Where do you, ini kurang tuh. Where do you go to school? Where do you go to school? Ini kan artinya dia bertanya nih, dia nggak tahu ya konteksnya, dia nggak tahu konteksnya tuh kamu tuh pergi sekolahnya ke sekolah yang mana, kan jadi artinya dia masih nggak jelas ya sekolahnya yang mana sih. Gitu. Jadi nggak di sini nggak bisa pakai itu. Where do you go to the school gitu nggak bisa ya. Where do you? Jadi the ini hanya digunakan ketika sudah tahu ya sudah pasti. Sudah pasti. Jadi bisa pakai itu. Oke, lanjut ya. What is the last thing that you usually do before going to bed in the evening? Do you know the translation of this? Tahu artinya nggak? Ya, I know. Apa hal terakhir yang biasanya kamu lakukan sebelum kamu tidur di malam hari? Ya, apa nih? The last thing that I usually do. The last thing that I usually do before go to bed in the evening. Before go to the bed. Before go to bed in the evening is? In the evening is watch movie. Watch movies. Watch movies. Okay. Good. Watch movie. Do you brush your teeth and hair more than once a day? Yes, I do. Nih. Halo.